കമ്മീഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനായി തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക്. That we are here in this queue not only to vote but to demonstrate a very strong desire that democracy flourishes in this area. और उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और ये कतारें इस बात का सबूत थी कि लोग सिर्फ बदलाव ही नहीं चाहते बल्कि ये भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें। दिस वॉज ए प्योरली ए ट्रिम्फ ऑफ बैलेट ओवर बुलेट। आपको याद होगा कि जो वैली की 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनमें 51% का वोटिंग हुआ और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बाइकॉट के बदले बैलेट को चुना। आपको यह भी याद होगा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की थी। The elections we say should be inclusive. Every section of the society must get a full chance to express themselves during the elections. तो हमने इनको सरलीकरण किया था उस समय में, जो इस समय भी जारी रहेगा। क्या किया था कि फॉर्म एम को हमने रिलैक्स किया था और कुछ बहुत ही कम्बरसम प्रोसेसेस थे जिसमें सेल्फ अटेस्टेशन की आवश्यकता होती, जिसमें ऑथराइजेशन कराने की आवश्यकता होती थी, उसको सेल्फ अटेस्टेशन पर लेके आए थे। उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिले और लोगों ने बढ़ चढ़ के, माइग्रेंट्स ने भी हिस्सा लिया। ड्यूरिंग द इलेक्शंस रीपोल्स की घटना 0 थी, कोई मेजर इंसिडेंट वायलेंस की नहीं थी। और आपको ये भी याद होगा जैसे पूरी कंट्री में अभियान चला के सीजर्स के बारे में व्यवस्था की गई थी ताकि कोई इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन हो सके। JNK में भी क्लोज टू 100 करोड़ का सीजर हुआ था और इस बार भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग कह के आए हैं कि किसी को भी इंड्यूसमेंट करने देने की छूट नहीं देनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल लेटर। सो इफ वी नाउ कम टू द JNK फर्स्ट, there are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो JNK में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख। और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 lakhs and above would be the youth, and we want to focus on youth as our ambassadors of our elections. इलेक्टरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रूल भी पब्लिश हो जाएगा। So it has been a work in progress to synchronize every activity in a way that we do not make any delay in doing elections in JNK, and this is what we announced in JNK in Jammu when we were there in March. ये पब्लिकेशन 20 को हो जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी कॉपी इलेक्टरल रोल की उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में देखें तो टोटल पोलिंग स्टेशंस JNK में 11,838 होंगे, जिसमें लोकेशंस होंगी जिसमें एक जगह पर 2 या 3 भी बूथ हो सकते हैं। तो टोटल लोकेशंस वुड बी 9,169, जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड
300 और लोकल रूरल एरिया में अराउंड 9500 बूथ्स होंगे. सो प्रिडोमिनेंटली इट्स ए रूरल काइंड ऑफ एरिया. एवरेज वोटर्स पर पीएस वुड बी अराउंड 735. और हम जैसे हर बार करते हैं यहाँ भी विमेन मैनेज्ड, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड और मॉडल पीएस बनाएंगे. वैसे तो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक उत्साह का माहौल होना चाहिए, एक उत्सव का माहौल होना चाहिए और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाएं. लेकिन खास तौर से जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं वो करीब करीब 360 होंगे. आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस वहां किस प्रकार के हैं, नायाब हैं. जैसे अगर आप देखें तो कोराबल पोलिंग स्टेशन है, 100% एसटी पॉपुलेशन, strategically located at the border, and you will believe the turnout in parliamentary constituency 80%. So बिल्कुल सरहद पर है और 80% पॉपुलेशन है. ऐसी अगर देखेंगे जस्ट ए फ्यू ग्लिम्सेस, अदरवाइज हर पोलिंग स्टेशन अपने आप में एक तस्वीर बयां करता है. जब चुनाव होंगे तो आपको दिखाएंगे. हमने वेबसाइट पे पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे कि आपको लाइव फोटोज गैलरी एचडी में हम आपको लोड करेंगे. वहां पर आप जब चाहें जब उस स्टॉक को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. इसी तरीके से फ्लोटिंग में भी शिकारे में एक पोलिंग स्टेशन था और कितने लोगों के वोट लेने जाता है? सिर्फ 3 लोगों. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन इलेक्शंस. चेंज्ड सिनेरियो आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस. तो जो क्लियर मैसेज थे और जिस पर हम बिल्ड कर रहे हैं, देवर एक्शन ओवर एपैथी. लोगों में ये नहीं था कि कुछ नहीं हो सकता, कैसे होगा, जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. नहीं, पीपल वर देयर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. द लॉन्ग क्यू, द शाइन ऑन देयर फेसेस वर testament to this particular thing. There was a belief over cynicism. There was thriving political participation in entire election. There was intense campaigning. These are the positives. A bit of change in the security scenario also since then. So what do we want? We want that the layers of democracy are strengthened in J&K. What does that mean actually? ये मतदाता बढ़ गए, ये एक एस्पेक्ट है. परसेंटेज ऑफ वोटिंग इंक्रीज, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. कितने लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कैंडिडेट बने, दिस इज अनदर एस्पेक्ट. ये अलग आयाम है. लोगों की इच्छा है कि वो पार्टिसिपेट करें. कितने लोगों ने रैलीज निकाली, कितना प्रोसेशंस हुए, कितनी पब्लिक मीटिंग्स हुई, कितने लोगों ने सी विजिल पे शिकायत की, कितने लोगों ने सुविधा से एप्लीकेशंस दी. ऑल दीज आर एस्टेब्लिशिंग लेयर्ड बाय लेयर roots of democracy in the J&K. And what therefore we expect that there would be more voters this time again. और ये सब ने हमें ये एहसास कराया कि लोगों में एक उत्साह है और वोटिंग के प्रति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा वोट्स पड़ेंगे. विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी. कैंपेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, बिना डर के होनी चाहिए. Festive environment, more youth participation, more candidates, more use of IT, and vibrant polling stations. So we establish every dimension of the democratic festival in the state, in every layer wherever it is possible. जो बुनियाद वहां बनाई थी 2024 में इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान, अब उस फाउंडेशन पर इमारत बनाने की पूरी की पूरी तैयारी है. And we were very enthused to see this. Actually, I wrote a few lines and I want to dedicate to the youth of J&K. सुनाता हूं आपको. ये खास तौर से वोटर्स ऑफ J&K and particularly youth. लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी.
रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। दिस इज and believe me, all of us when we went there, we believe in this, and therefore we made a very bold statement that come what may, elections in J&K would be very, very democratic. Friends, coming to Haryana, we are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा का इलेक्टरल रोल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर J&K एंड हरियाणा बोथ। इलेक्टरल रोल फाइनल हो जाएंगे, ये वहां 20 को और यहाँ 27 को। सबको कॉपीज मिल जाएंगी, पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा। पोलिंग स्टेशन अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे, और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज। यानी एक जगह पर दो बूथ या 3 बूथ होंगे, क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशन होंगे। यहाँ भी हम लोग यूथ पीडब्ल्यूडी वुमेन मैनेज्ड वोट्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं, और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशंस बना है। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया, और वहां की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज हैं, दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग द सो कॉल्ड अर्बन अपैथी इन द इलेक्शंस। Not to repeat, but all polling stations will, as the commission has promised, would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both, signages, ramp, wheelchairs, sheds, और अब की बार शेड की इतनी जरूरत शायद ना पड़े, मौसम अच्छा है। जो पिछले इलेक्शंस में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी, इस बार नहीं हो। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85 प्लस लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है, वो मिलेगा। और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने पूछा था वहां पर कि जब भी 85 प्लस की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल, और उसकी वीडियोग्राफी भी होती रहेगी। तजुर्बा यही है कि बुजुर्ग लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा बूथ पे आना चाहते हैं, तो दैट इज a very welcome step, and the officials have been directed to provide all facilitations to them at that place. So is true for our
voters having persons with disabilities. Technology, as you all know, is very deep rooted in the Indian elections. We will continue to use voter helpline, C-Vigil, KYC, Suvidha, all of this you are familiar with. Candidates की अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो लगातार वेबसाइट पे KYC नो योर कैंडिडेट ऐप पर उपलब्ध रहेगा। कोई भी देख सकते हैं कि उनकी कोई गतिविधि पास्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड की तो नहीं रही है। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज, सेंट्रल एंड स्टेट्स, अगेन, as you know that during the parliamentary elections, we had a seizure of close to 10,000 crores, and especially more so of drugs, liquor. That same rigor, rather with the renewed emphasis, will continue. And जिस दिन हम JNK गए थे उस दिन सबसे बात की, सबको थोड़ा ताकीद किया, और उसी दिन एक बड़ा सीजर भी हुआ हमारे सामने ही. So that process will continue. The menace of drugs in either of these two states, J&K and Haryana, would be severely dealt with, and similarly the liquor. सभी पोलिंग स्टेशंस पे इस बार हमने 100% सीसीटीवी की व्यवस्था की है, और दोनों जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और फील्ड फंक्शनरीज को दोनों जगह में अगेन very strict instructions have been given that उनको खाली निष्पक्ष रहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी है. किसी के भी क्षेत्र से अगर इस प्रकार की शिकायत आती है कि वो कोई पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं, तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट with absolutely no nonsense approach in these cases. Observers also, again, we will be emphasizing कि वो अपनी रहने की जगह, अपना फोन नंबर न्यूज़पेपर्स में पब्लिसाइज करें, और कम से कम 1-2 घंटा एक दिन जरूर एक निर्धारित जगह पे बैठें, ताकि कोई भी आके उनसे कुछ कह सके. फेक मीडिया, फेक न्यूज एंड सोशल मीडिया, यू आर ऑल अवेयर, वी आर ऑल्सो अवेयर. नाउ वी आर फार मोर इक्विप्ड टू हैंडल. सबको ताकीद दी गई है कि वो खास तौर से करें. JNK में सभी पार्टीज ने एक और स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी सबको बराबर बराबर से मैच करके मिले. ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिले. तो ये भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन वहां दी गई हैं, एंड वी विल इंश्योर दैट ऑल कैंडिडेट्स get due security. What is intended is that the participation should increase in terms of the contesting candidates, in terms of the campaigning, in terms of participation, in terms of sweep activities, more of shikaras, more of cycles, more of rallies, and we will provide sufficient security to the candidates. To sum up, we are on a very happy note and a very, what should I say, after long gap, the elections are due and going to be held in J&K and in time in Haryana. और एक अच्छी चीज है इस बार, इस समय में, अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो फेस्टिवल का भी सीजन है, एप्पल का भी सीजन है, जस्मीन का भी सीजन है, सेफ्रॉन का भी सीजन है, शिकारा भी है, ट्यूलिप भी है, और गुरेज फेस्टिवल भी इसी समय में है. तो सभी चीजें एक साथ कायनात ने इकट्ठी की हैं. उसमें जमहूरियत की उत्सव भी एक ही साथ है. और हरियाणा, एज यू ऑल नो, इज ए लैंड ऑफ एथलीट्स. ऑल द एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव डन प्राउड टू द नेशन इन ओलंपिक्स. और ऑलमोस्ट इट्स ए नेशनल प्राइड, इट्स ए सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड. सूरजकुंड का मेला भी है, पिंजौर का हेरिटेज फेस्टिवल भी है, और ब्यूटीफुल राग एंड रागनी भी है हरियाणा में, जिनका डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में, लोकतंत्र के चुनाव में जम के यूज होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है. We made a promise to you that on 3rd of June, when we said we learned two things. So we made a promise that
we will keep the election period short. So, in true spirit of keeping that promise, now we present the shorter electioneering period and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day, 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper regions, and also the Jammu and Udhampur, Samba and the Kathua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September. Last date of making nomination on 12th of September. Date of poll 1st October. And date of counting coinciding with J&K on 4th of October. Everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green t-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर मेरा नाम ताबिश कमाल है। मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो बायस्ड हुई है, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज्यादा डिप्लॉय वहां पर फोर्सेस हैं, तो अब आप लोग कब वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित है, महफूज है और वोट करने के लिए बाहर निकले? Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है,
26 नवंबर को। तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी। Please give the mic to the person बहुत ही आसान है in पूछना। the blue shirt. I'll answer. Second last row. हेलो हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती। इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने? ഇപ്പോൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി ആന്റണി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ചേരുന്നു. ആന്റണി, ഇപ്പോൾ ഹരിയാനയിലെയും ജമ്മു കാശ്മീരിലെയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ജാർഖണ്ഡിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ വയനാട്, ചേലക്കര, പാലക്കാട് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരിയാനയിലെയും ജമ്മു കാശ്മീരിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ മാത്രം കമ്മീഷണർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്? തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ കരുതിയിരുന്നത് ഈ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇനി നിയമസഭയിലേക്ക് വിധി എഴുതാനുള്ളത്. അത് മഹാരാഷ്ട്ര, ജാർഖണ്ഡ്, ഹരിയാന, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. നമുക്കറിയാം 2014 ശേഷം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അത് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ നേരത്തെ ഗവർണർ ഭരണത്തിന് കീഴിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നത്, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നടക്കാതെ പോയത്. ഇപ്പോൾ 10 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ. ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ മാസം 30-ന് മുമ്പ് തന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം എന്നുള്ളത്. ഏതായാലും ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളടക്കം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് 3 ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉണ്ടാവുക. ആദ്യഘട്ടം സെപ്റ്റംബർ 18-ന് നടക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടം സെപ്റ്റംബർ 25-നാണ്. മൂന്നാം ഘട്ടം ഒക്ടോബർ 1-ന് നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഒക്ടോബർ 4-നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹരിയാനയിൽ ഒറ്റ ദിവസമാണ് വോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത്. 90 മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഹരിയാനയിൽ വിധിയെഴുതുന്നത്. ഒറ്റ ദിവസമായി ഒക്ടോബർ 1-ന് ഹരിയാനയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേക പദവി അടക്കം എടുത്തു കളഞ്ഞ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെയും ലഡാക്കിനെയും ഒക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭരണം നടക്കുന്നത്. അടുത്തിടെയാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറിന് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകി നിയമ ഭേദഗതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നാലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 ഘട്ടങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സാഹചര്യം ഈ വയനാട് ദുരന്തമടക്കം കേരളം നേരിടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. മാത്രമല്ല ഫെസ്റ്റിവൽ അടക്കം കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി വയനാട് വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് നേരിട്ടത്. നമുക്കറിയാം, വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇനി ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ചേലക്കരയും പാലക്കാടുമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ട മറ്റു മണ്ഡലങ്ങൾ. സ്വാഭാവികമായും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുമിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും പ്രഖ്യാപിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ 3 മണ്ഡലങ്ങൾ, ഈ വയനാടിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് വയനാടിനെ ഒഴിവാക്കിയത്. സ്വാഭാവികമായും മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൂടി ഈ വയനാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയും അതുപോലെ തന്നെ ജാർഖണ്ഡും അതും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവുക. ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കൃത്യമായി വ്യക്തത നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ തന്നെയാണത്.
അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനമായി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആന്റണി, ഇപ്പോൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ ഒരു സ്ഥിതി അത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഭീകരരും സൈനികരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിരവധി ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു വരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദോഡ പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ മനോജ് സിൻഹയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം, നിലവിലെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, സമാധാനപരമായി ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അത് എത്രത്തോളം എത്തിയത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരീക്ഷകരെ അയക്കും. ആ നിരീക്ഷകർ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തും, സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. അത് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം എന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഏതായാലും ഈ സുരക്ഷാ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കം ഉണ്ട്. പാക് അധീന കാശ്മീരിന്റെ ഭാഗമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സുരക്ഷ കൂടുതൽ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ 3 ഘട്ടമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കുറച്ച് മണ്ഡലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. അത്തരത്തിൽ 3 ഘട്ടങ്ങളായി മണ്ഡലങ്ങളെ തിരിച്ച് ആ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ 3 ഘട്ടങ്ങൾ, അതായത് സെപ്റ്റംബർ 18, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 25-നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. പിന്നീട് അതുള്ളത് 5 ദിവസവും കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ 1-നാണ്. അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടവേള അടക്കം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ആ സമയപരിധിക്കുള്ളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കൂടുതൽ സുരക്ഷ അടക്കം കേന്ദ്ര സൈന്യത്തെ അടക്കം നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മുന്നിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഈ മാസം 30-ന് മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നിൽ ഉണ്ട് താനും. ഇപ്പോൾ ഹരിയാനയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ലറ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിയാനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നുന്നുവെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഹരിയാനയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആന്റണി? ഹരിയാനയിലെ 90 മണ്ഡലങ്ങളിലായി ഇത്തവണ ഒറ്റഘട്ടമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അത് ഒക്ടോബർ 1-നാണ്. ഒറ്റഘട്ടമായി 90 മണ്ഡലങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും BJP-യും കോൺഗ്രസും അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ അവിടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ BJP അവിടെ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ആണ് പിന്നീട് 2-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും അവിടെ ഒരു ഘട്ടമായി 90 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വോട്ടെണ്ണൽ അത് ഒക്ടോബർ 4-ന് നടക്കുകയും ചെയ്യും. ശരി ആന്റണി. ഇപ്പോൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജമ്മു കാശ്മീരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹരിയാനയിലുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ജാർഖണ്ഡിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ വയനാട്ടിലെയും ചേലക്കര, പാലക്കാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ തീയതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ഹരിയാനയിലും അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിലെയും